دا احناف حمایات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اتفاق لا یو راز د مولانا قسم شا دا شیوخ په قدم کړي د حق ملګرتیا اتفاق لا یو راز د مولانا قسم شا دا شیوخ په قدم کړي د حق ملګرتیا نا کوي منافقات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات مولانا فرمان علی زمون لالو جواهر کړي د امن ملګرتیا هدایاتو کې ماهر مولانا فرمان علی زمون لالو جواهر کړي د امن ملګرتیا هدایاتو کې ماهر ټول خیر خوا دي د امت اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات مولانا سراج الحق عبداللہ دبا جوڑ پا باطن کی دی صفا کا ظاہر کی دی خڑ پڑ مولانا سراج الحق عبداللہ دبا جوڑ پا باطن کی دی صفا کا ظاہر کی دی خڑ پڑ شرافت و صداقات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات عبداللہ پشاوری بل مفتی حنیف رحمان خیال ساتی یہ لکا کور د تنظیم دی باغبانان عبداللہ پشاوری بل مفتی حنیف رحمان خیال ساتی یہ لکا کور د تنظیم دی باغبانان چیا دیگی پنصرات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات ترجمان دا طلبا مولانا شاہ نسیم خان اشاعت باندې مین اشاعت باندې قربان ترجمان د طلبا مولانا شاہ نسیم خان اشاعت باندې مین اشاعت باندې قربان
نامشته د خدمات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات حضرت شیخ ابوالیمان د سایر د زړګي سر دا ټول خلق دی گوا چیرو جدا او اختر حضرت شیخ ابوالیمان د سایر د زړګي سر دا ټول خلق دی گوا چیرو جدا او اختر امارت و صدارات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات دا احناف حمایات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات اتفاق لای یو راز د مولانا قسم شاه دا شیوخ په قدم کړي د حق ملګرتیا اتفاق لای یو راز د مولانا قسم شاه دا شیوخ په قدم کړي د حق ملګرتیا نا کوي منافقات اشاعات اشاعات طلبا توحید سنات اشاعات اشاعات